نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من هداه الله فقد رشد ومن أضله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الهادين المهديين. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله المؤمنين، أوصيكم ونفسي الضعيفة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته في السراء والضراء. يقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبيكم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أما بعد. Chers croyants, aujourd'hui nous avons parlé brièvement du premier péché. Et le péché, le pire des péchés sur terre, c'est d'ignorer Allah subhanahu wa ta'ala. La continuité dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, bénit et sécurise les croyants de cette angoisse, de la tristesse et du souci qui l'emporte continuellement dans sa vie. Le rappel d'Allah et l'invocation d'Allah sécurise le croyant de l'oubli d'Allah. Oublier Allah est le pire des péchés sur terre. Car oublier Allah entraîne l'oubli de soi-même, l'oubli de sa santé, l'oubli de ses enfants, l'oubli de sa famille, l'oubli de ses devoirs et ses obligations face à lui-même, face à cette société, l'oubli de l'objet de sa création, l'oubli pour la raison pour laquelle elle a été créée, l'oubli de ses intérêts personnels. Écoutez ce qu'il dit le Coran: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. À titre d'illustration prophétique, le Coran nous relate, nous rappelle cette belle histoire du prophète Yunus alayhi salam. Ce prophète qui a subi un sort, un grand événement dans l'histoire, un événement qui est considéré comme un miracle. Ce prophète qui a été conservé dans le ventre de la baleine durant 3 jours. 3 jours de souffrance. Mais quelle souffrance! Le Coran l'a nommé textuellement al-gham, l'angoisse. L'angoisse dans les obscurités. Toute communication est coupée. L'angoisse de l'odeur, l'angoisse de l'oxygène, l'angoisse de la mort. Le Coran nous rappelle que ce prophète, en dépit de cette angoisse, il n'a pas oublié à un moment que son sort dépend d'Allah. Se rappelle, il a fait cette invocation. Le Coran nous rappelle que ceci est le sort de chaque individu dans la société qui donne le dos aux obligations et à sa responsabilité. Car Yunus alayhi salam, cette souffrance, cette épreuve est due à son manque de responsabilité. Il n'a pas assumé sa responsabilité. Allah, il lui a fait montrer l'exemple sur terre. Le sort de chaque musulman qui donne le dos à sa responsabilité, le dos aux obligatoires. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce prophète, son salut, son secours sont liés intimement à 2 choses fondamentales.
à deux points fondamentaux que chaque musulman qui souffre de la tristesse, de la souffrance, de cette vie ici-bas, du souci, de l'angoisse, ils doivent l'appliquer. Primo, al-i'tirafu, la reconnaissance de sa responsabilité, de son tort, la responsabilité de son injustice. Il reconnaît ses torts. Deuxième chose, secondo, dhikrullah, le rappel. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce prophète. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. S'il n'était pas parmi ceux qui invoquent Allah continuellement, ceux qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala, il serait parmi les gens enterrés dans une tombe jusqu'au jour du jugement dernier. Le Coran nous parle de ce prophète et sa reconnaissance. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Qu'est-ce qu'il a dit, Yunus? C'est une prière magnifique, c'est une invocation pour chaque sœur, chaque frère qui souffre de l'angoisse, du souci dans ce monde, quel que soit l'endroit, quel que soit le contexte. Il n'y a point de divinité que toi, gloire à toi, Seigneur. Je reconnais mon injustice, je reconnais mes torts. Ne me laisse pas. Allah, il a dit, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes de son angoisse. Notre prophète, alayhi salam, nous a appris cette belle invocation que chaque musulman doit la dire continuellement, tous les jours, à chaque fois qu'il ressent la tristesse, l'angoisse et le souci. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris dans le Bukhari, dans l'Adhkar, Allahumma rahmataka narju, fala takilna ila anfusina tarfata ayn, waslih lana sha'nana kullah, la ilaha illa ant. Seigneur, c'est ta justice que je réclame, ta miséricorde que je réclame. Ne me laisse pas à mon sort, à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Résous mes problèmes, résous mes soucis. Il n'y a point de divinité que toi. Sadaqallahu al-azim, wa sallallahu al-rasulul karim. اللهم انفعنا بما علمتنا وارفعنا بما علمتنا واكرمنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب. اللهم رب العالمين ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم يا داوي المهمومين اكشف عن همنا يا رب العالمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا يا رب العالمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا أعطيته ولا مهروبا ولا مكروبا إلا نفست عنه يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارحم موتانا. اللهم ارزق العائلتين يا رب العالمين. اللهم ارزق العائلتين الذين فقدوا يا رب الذين فقد يا رب العالمين أولادهما يا رب العالمين ارزقهما الصبر يا رب العالمين والثبات. اللهم ارحم هذين الشابين يا رب العالمين. اللهم ارحمهما يا رب العالمين وتولهما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنهما. اللهم انهما عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصيهما بيدك ماض فيهما حكمك عدل فيهما قضاؤك. نسألك بكل اسم هو سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تغفر لهما وترحمهما يا رب العالمين وأن ترزقهما الثبات يا رب العالمين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن أمته منا فأمته على الوحدانية والإسلام وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد يقول الله عز وجل في الحديث القدسي فيما رواه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت يا ابن آدم فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه
واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واتبع الحسنة السيئة تمحها. صدق رسول الله وصدق حبيب الله. أما بعد، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر. واسمعوا وأقيموا الصلاة. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.